Hello, Ate Jen. Um, mga ate, kuya, you have tips for me for doing PK later on. Ikaw, Bel, anong gusto mo tawagan natin? Um, probably name lang po natin for now. Hello po, Ate Jen. Ate Jen. Ate Ella, baka may tips ka dyan para sa PK later. Later on. Kinakabahan ako, Ate Ella. Ate Zay. The pretty one, ate. Santa Claus. Hello, Santa Claus. Coffee! You are here, Coffee. Yes, Dexy. It's my first PK. I don't know how to do. Ay. Hello, Alex. Wala talaga sa mo. Justin, hello, uh, Coffee, thank you so much. Kalbo, hello. Di ba friends na tayo dati? Hello, Ate Mary. Shall we, Ate Mary? $7.43. I'll be back. Okay, Kuya Sniper. Sorry. I see you, the glory of sweet success. Their host can take your target. Naka-live si Ate Tien, hindi nagre-reply. Okay lang yan. Maka-overwhelm kayo, oy. Ang dami nyo. Thank you so much. Ate Marge. Kanang. Unsa na ko na. Later na lang. Later na lang, no, mga 7:59. Dito na mag-invite siya. No, di ba? Pinakulbaan ko, te.
Naglagot ko. Sige ko kung kulba ko. Siya man ka mag-invite. Yeah, na siya. And she promised. Hello, Kobe, King, and Biot. Biot. 8 siya mag-invite. Okay. Di pa siya nag-reply. Okay, te. Yeah, online na siya. Gichat na ko siya. Hello, Ate Lori. Shall we po? Te, online siya. Rids, Kayo, hello. Shall we? Ate Lori. Hindi ko mabasa name mo. Ano ba name mo? Wait mo na lang sa pa naman kayo na siya mag-invite. Okay. Thank you, Ate Lori.